Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin melanjutkan pembacaan tafsir tentang ahli kitab yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Yang artinya, terjemahan ayat 113, mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Terjemah ayat 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Terjemahan ayat 115. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Kosakata ummatun qaimah, surat Ali Imran ayat 113. Ungkapan ini terdiri dari dua kata, yaitu kata ummah dan kata qaimah. Kata ummah berarti lihat kembali penjelasan kosakata ummah wahidah dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 213. Antara lain suatu golongan atau kelompok manusia, sedangkan kata qaimah berarti yang lurus-lurus atau mustaqimah. Pada agama Allah, yaitu mereka melaksanakan kewajiban agama yang menjadi amanah bagi mereka dengan ikhlas. Penegasan tentang adanya sekelompok orang dari kalangan ahli kitab yang lurus dan ikhlas. Melaksanakan ajaran agama Allah adalah untuk menjelaskan bahwa semua ahli kitab memiliki watak dan karakter dan sifat-sifat yang buruk serta membangkang terhadap Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Tegasnya, tidaklah benar kalau ahli kitab disamaratakan sebagai orang yang buruk dan menentang Islam. Tetapi ada orang-orang tertentu dari kalangan mereka yang karena telah menerima dan memeluk Islam, bersifat dan bertindak untuk agama Allah ini. Mereka yang disebutkan terakhir inilah yang disebut ummah qaimah atau orang-orang yang bersikap lurus pada agama. Sekarang pun banyak orang-orang setelah memeluk Islam dengan sungguh-sungguh yang sebelumnya berasal dari ahli kitab, menjalankan keislamannya dengan serius. Mereka itulah ummah qaimah. Munasabah. Pada ayat-ayat yang lalu sudah dijelaskan sifat-sifat yang perbuatannya buruk
ahli kitab Yahudi dan pembalasan yang akan ditimpakan kepada mereka. Maka pada ayat-ayat ini dijelaskan bahwa tidak semua sifat dan perbuatan ahli kitab itu buruk. Tetapi ada juga di antara mereka yang mempunyai sifat-sifat dan perbuatan yang baik. Tafsir ayat 113. Orang Yahudi adalah suatu kaum yang mempunyai sifat-sifat dan perbuatan buruk. Antara lain mereka fakir, antara lain mereka kafir kepada ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, tetapi mereka semua tidak sama. Ada di antaranya mereka yang beriman, sekalipun kebanyakan di antaranya adalah orang-orang fasik. Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'id, Usai bin Ubaid, dan kawan-kawannya adalah orang-orang Yahudi dari ahli kitab yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak menganiaya orang, memeluk agama Islam, dan tidak melanggar perintah-perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tekun dan penuh perhatian pada waktu malam yang diawali dengan terbenamnya matahari dan diakhiri dengan terbitnya fajar. Ketika orang tidur nyenyak dan mereka juga sujud, mengadakan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir ayat 114. Mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dengan iman yang sungguh-sungguh. Iman yang tidak dicampur dengan kemunafikan. Beriman kepada Allah berarti beriman pula kepada yang wajib diimani dan dipercayai. Mencakup rukun iman seperti beriman kepada malaikat, para rasul, kitab-kitab samawi, qada dan qadar dan sebagainya. Beriman kepada hari akhir berarti menjauhi segala macam maksiat. Karena yakin apabila mereka berbuat maksiat di dunia, mereka diazab di hari kemudian, dan mereka mengadakan kebajikan karena mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka menyempurnakan diri dengan sifat-sifat dan amal perbuatan yang baik seperti tersebut di atas, mereka juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan, membimbing mereka kepada jalan kebaikan dengan amar ma'ruf, dan mencegah mereka dari perbuatan dan mencegah mereka dari perbuatan yang dilarang agama dengan jalan nahi mungkar. Selanjutnya mereka secara bersama-sama dan berlomba-lomba mengadakan berbagai kebajikan oleh karena mereka telah memiliki sifat-sifat mulia dan amal baik seperti tersebut. Allah memasukkan mereka kepada golongan-golongan orang yang soleh. Tafsir ayat 115. Orang-orang Yahudi yang masih fasik senantiasa mengadakan provokasi kepada teman-temannya yang sudah beriman dan masuk Islam, bahwa mereka akan rugi dengan imannya itu. Sebagai jawaban dan bantahan atas perbuatan buruk mereka itu, ditegaskan bahwa kebajikan apa saja yang telah dikerjakan oleh mereka yang telah beriman, mereka tetap akan memperoleh pahala dari amal perbuatannya dan tidak akan dihalangi sedikit pun menerimanya. Allah Maha mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa di antara mereka, karenanya amal perbuatan mereka tidak akan disia-siakan, tetapi akan diberi pahala yang berlipat ganda. Amin, amin. Kesimpulan. Yang pertama, di antara orang-orang Yahudi ada golongan yang beriman, tekun membaca ayat-ayat Al-Quran, rajin beribadah pada malam hari, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta berlomba-lomba berbuat kebajikan. Kesimpulan yang kedua,
Allah memasukkan golongan ini dalam golongan orang yang soleh dan dijamin akan mendapat balasan yang berlipat ganda atas segala amal kebajikannya. Kesimpulan yang ketiga, keutamaan ahli kitab yang masuk Islam mendapat 2 pahala karena beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan yang keempat, Allah Maha mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Demikian bacaan tafsir, semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan murotal surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون
يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Demikian sedikit bacaan tafsir, dilanjut tilawah. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya dan khususnya KUA Kecamatan Saleh. Amin amin ya rabbal amin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.